أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألفوك ألو تعالى كن مدو كانيني ألو تعالى في بركة أني سبتي أني هنا كوفر عنشيك كانشي بركاني على نسراني كانشي بركاني على باتو كن ماي كانشي بركة نجلمو يافن ماي بي حكي الله جيمو منا كبي نمي مكمانا أوي نكما ببوريني يركا أبي الله سي أوي يرفنما am bela jeni men bunda kono hakilla jigi be bela jeni nafa e kala salama numayba e ma kas salama numayba e raddali kala nya saranya ni kalliman nyala mais rappel be bela jeni nafa o ko son aw munu ye ala sosolo ni dulum tawi ameni la lilikanda na ayra kuma fo e tolomalo ala ko sabe hera bele bele munu dogo ni me fajiri selila ni islamaw chama mani heredo amena hera tanko fo ni hɛrɛ tan bɛ sɔrɔ fajiri seli la. ele mɔgɔ min ma ni hɛrɛ sɔrɔ i yɛrɛ bali hɛrɛ belebele ma. ele maa min ɲinɛna ni hɛrɛ kɔ waati dɔw la i bɛ seli mɛ i tɛ fajiri kɛ waati la. waati dɔw la i b'a kɛ tumana min na n'i sago se la. waati dɔw yɛrɛ la i b'a daminɛ kɔfɛ i bɛ ban k'a dabila. waati dɔw yɛrɛ la n'i tulo dɔ la wajibili kanw na i bɛ segin daminɛ i ka fajiri seli ma. ne kan bɛ e de ma n kan bɛ n yɛrɛ de ma n kan bɛ silama bɛɛ de ma. Anyan kloma jo lalili kantani na ni lalili kantani ma se yelamani dola ne ni emi ka ɲɛnamaya la tunya na malala ka fɔ ni fɛn bɛ se ka yelamani do ne ni e ka ɲɛnamaya la. jani an ye don an ka walagada la an bɛ a ɲini Alahu Taala fɛ masa min ye danbaga mansa ye ale ala le bɛ fɛn dan ka ban ka fisamantiya da ka danni fɛnw ma. yakhluqu ma yasha ala bɛ fɛn dan fɛn min ka d'ale Alahu Taala ala yɛrɛ ko a yɛrɛ ma wa yakhtar a bɛ ban fana ka danni fɛnw jama. ale Alahu Taala bɛ dɔ choisi ka fisamantiya do ma o le ka fisa ale ala yɔrɔ ka tɛmɛ nin kan. ale ala dɔrɔn de b'o kɛ. a ye fisamantiya belebele min ta k'a kalifa jɔn na o de ye danfɛnw ka sɔn hɛrɛma ye. alakira muhammadin sallallahu alaihi wasallam Alahu Taala ma belebele min ɲɔgɔn n'a ka danfɛnw jama a tɛ n'a ɲɔgɔnna danna a ka fisa n'a ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ye. jogo min b'a la a tɛ danfɛn foyi la. ala ye fisamantiya ba d'a ma ka tila fana a cila manto minnu ma. fisamantiya mun dila ale fana ma ka fisamantiya dɔ di a mantonw fana ma o ka fisa ni manton bɛɛ lajɛlen ye. an bɛ a ɲini ala fɛ a ye nɛɛma ani kisi a y'a sulu ni danfɛn kan. n ciden mun ko sallallahu alaihi wasallam ko ni maa min ye sɔlatu siɲɛ kelen kɛ a kan Alahu Taala bɛ sɔlatu siɲɛ 10 kɛ i kan. an tɛ sɛgɛn sɔlatu la an tɛ sɛgɛn a tano la an tɛ sɛgɛn a koɲumanlɔnni na. an bɛ kuma da yɔrɔ la masa Alahu Taala y'a tanu k'a da yɔrɔ min. mais n'i bɛ fɛ k'a don dansago la alakira ko la sallallahu alaihi wasallam i bɛ fɛ k'i yɛrɛ ye damatɛmɛ na alakira ko la ka kumaw fɔ a ma kuma minnu ma aturubiya ma ka kow la la ala ma ko minnu ka a ye ka kow fɔ a ma ko min yɛrɛ b'a bɔ adamadenya bonda kɔnɔ k'a bila tuma dɔ ala ya bonda kɔnɔ walama k'a surunya ala ya la
ye kojugu kɛ kira y'i gɛn ka bɔ kojugu min ma a ko silamɛw ma aw kana ne ka koɲa kɛ komi kerecɛnw ye isa ka ko kɛ cogo min a laban na kerecɛnw ko isa ye Alahu Taala den ye Muhamadu ala nɔrɔ tɛ Muhamadu k'a fɔ n'ale tun tɛ Alahu Taala tun tɛ duniya dan tiɲɛ t'a la galon de Muhamadu danna ka bɔ Alahu Taala nɔrɔ la galon do Muhamadu ye adamaden de ye komi anw bɛ cogo min na Alahu Taala ye adamadenw lajɛ a ye fisamantiya ta k'a di do ma ale ala le bɛ bɛɛ da an bɛɛ ye adamaden donc Muhamadu bonya a ka adamadenya bonda kɔnɔ karama bonda kɔnɔ i kana kɛ dansago ye ele y'a kanu cogo cogo e tɛ se k'a kanu ka tɛmɛ Abubakar Sidiki kan a diyala e ye cogo cogo Umaru y'a kanu ka tɛmɛ e kan a diyala e ye cogo cogo a diyala furumusow ye ka tɛmɛ e kan a diyala e ye cogo cogo maa minnu farala kan ka kɛlɛw kɛ ka silamɛya tɔɔrɔyaw kɛ olu y'a kanu ka tɛmɛ ne ni aw kan mais o ma o dansago aw ma Muhamadu lɔ aw ma dɔn n'a bɛ tan a bɛ tan an balimaw an kana galula nin ciden belebele la a ye kankari da bɛɛ ye ko man kadhaba alayya muta'ammida e maa min y'a dabɔ a kama ka sigi ka galon labɛn k'a la ne Muhamadu la falyatabawwa maq'adahu minan nar k'u ye place dɔ labɛn i yɛrɛ ye jahanama kɔnɔ an ye ala kɛra ko fɔ sallallahu alaihi wasallam ni karama ni bonya ye ala ye bonya mun k'a ye ala ye fisamantiya minnu d'a ma fisamantiya ɲuman minnu dila a ma an y'o fɔ k'an wasa don o la an kana to ka ala kɛra kɛ extraterrestre ye kibaruya dɔw bɛ fɔ kira la sɔn ni maaw tulo y'a mɛn a bɛ wara hakiliw ma a bɛ kɛ komi nin bɛɛ ye ala kɛra ka fisamantiya le ka sɔrɔ ninnu caman bɛ le ka wuya ni nkalon la ala kɛra la sallallahu alaihi wasallam adamaden don jinɛ tɛ wɔkulɔ tɛ a fa tun ye Abdulayi ye a ba tun ye Aminata ye a mɔcɛ tun ye Abdulmutalibu ye o fana fa tun ye Hashimu ye donc nin kɛra nana ka bɔ nin bonda le kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam Alahu Taala ye jogo ɲuman d'a ma kabini a bɛ fitini Alahu Taala ye karama d'a ma bonya tun b'a kan manamanamɔgɔ tun tɛ si ye san 40 sɔrɔ Alahu Taala ye cidenya kalifa a la fo ka taa a se san 63 ni y'a ka ɲɛnamaya ye an ye kɛra bila bonya bonda kɔnɔ a tigi y'a bila bonya bonda min kɔnɔ a k'i ma hadisa la k'aw kana ne ka ko kɛ komi kerecɛnw y'i dansago cogo min a dansago daminɛna silamɛw bolo aw ma Muhamadu lɔn ni cɛ min tun tɛ ala tun tɛ duniya dan ninnu ye nkalon de ye Muhamadu ye ala ka danfɛn de ye ala le ko ne ala ma jinɛ ni adamaden dan foyi kosɔn fo ka ne Alahu Taala bato ni Alahu Taala ko k'a ma jinɛ ni adamaden dan foyi kosɔn fo bato o ala kelen y'a fɔ tuguni ko ni Muhamadu tun tɛ duniya dan i b'a ye kuma fila nin kɔ donnen bɛ ɲɔgɔn na kuma fila nin bɛ ɲɔgɔn kɔ kari kuma yɛrɛ fila nin tɛ se kɛla tiɲɛ yɛrɛ ye ala ko Muhamadu ma ko innaka mayyitun Muhamadu e satɔ le i yɛrɛ ye sanfɛn de wa innahum mayyitun ninnu fana satɔ le minnu kɛlen bɛ k'i sɔsɔ minnu lanim'i la donc ala kɛra sala diɲɛ ma lɔ ala kɛra sala diɲɛ bɛ continuer la a ka bilasirani ni a ka enseignement ɲuman min ni ala y'a d'a ma ko k'a lase anw m'o le ta ka baara k'a la ka d'a kan a ma bɔ a yɛrɛ yɔrɔ a y'a bɔ Alahu Taala le yɔrɔ k'a lase an ma o kosɔn silamɛw an ye ala kɛra bonya an ye ala kɛra kofɔ an ye sɔlatu kɛ a ye anw y'a kɛ ala kɛlen bɛ k'a kɛ anw m'a kɛ mɛlɛkɛw kɛlen bɛ k'a kɛ donc anw ta kɛ n'a kɛ baliya tɛ foyi bɔ ala ka nɛɛma belebele mun ta a ka ciden belebele an bɛ ala dali kisi ni nɛɛma ala y'a lase i ka cidenw ka fisamanten ma danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma ala i m'a ɲɔgɔnna i tɛna ɲɔgɔnna danna ala ka fisa n'i ka danfɛn bɛɛ ala a ka di anw y'an fa n'an baw ye ala a ka di anw ye ka tɛmɛ diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen kan ala anw sɔnna k'a fɔ n k'a ɲɔgɔn tɛ ala anw b'a kɔ a ka di anw ye an ɲɛ m'a ye dɛ mais ala ma natayile Alahu Taala fɛ ala kana ɲa haramu don anw ni nin ciden belebele cɛ kiyaman kɛnɛ kan ani arijinɛ kɔnɔ ka ala diɲɛ ka an fara kan k'a k'a sigiɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ Alahu Taala bolo ala m'o kɛla an faw ni an baw silamamusow nin kuma bɛ ɲɛsin aw ma a bɛ ɲɛsin silamɛcɛw ma ladilikan minnu ditɔ bi a ladilikan 10 ni a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen a ta i b'a latanga i b'a kɔrɔsi tɔnɔ juman bɛ fajiri seli la bɔnɔ juman bɛ fajiri seli baliya la walama bɔnɔ juman bɛ fajiri seli la n'i ma k'a kɛ waati la bɔnɔ min b'a la i b'i toloma don a la hɛrɛ min b'a la fana i b'i toloma don a la an bɛna ko belebele 10 ko fɔ min dɛnni bɛ fajiri seli la fɔlɔfɔlɔ an y'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ diplôme dɔ ma ko ne seniyana ka bɔ hypocrite ma ne tɛ hypocrite ye o certificat dila ne ma
a fola ko sebe do dilan nema sebe mi ma yara ka fo ko ne te munafiku ye même min fo nena anin dusukunta utegele itolo mala la ko sebe de ka lon ka fo kite hypocrite ala karaka communauté là tu as reçu le certificat ou le diplôme qui te blanchit, qui te parle même, qui t'éloigne de l'hypocrisie. C'est la prière de Fajr qui peut te donner ce diplôme-là. Ya, nete hypocrite de, nete munafiku de, nete nafigi de. Nafigu do yoro ye jahanama bela duma yoro le. A folo. Diplôme me adamaden senia ka bo hypocrite ya maka fo kite munafiku ye. Kache sigla ka alabolo. A folo ala kera ko hadisa la sallallahu alayhi wa sallam. أثقل الصلاة على المنافقين قسلي من كبلة منافقوما نافقوما نفلاتوما دسوكم فلاتوما منو مرياني أو كوالو تكلني نو يو بمفاني مبو دسوكونا كلنته كوني كسلي دو بسلي لا نيكا يقبل يلا مغما واتيجي لا مغو كم منافقو دو 100% اتيجي لا مغو hypocrite دو 100%. Alna kwa yere ma ko salama ko munafiku yere le akela cheye akela musoye ala taala julumun be ka bo aye me jahannama fana kono ala keni me ka jahannama dugumata dobla asusoli ala ko munafiku doto yeni ha monsieur Diane certificat de mama yera ka fo nete munafiku ye nete hypocrite ye men yera kun konte ba folo itolomalo ala karala sallallahu alaihi wasallam أكو أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر قسلي من كبلة دسوكم فلاتيما منافقوما كودي سغفو سلي فجر سلي كوني كو سلي يبلا يلا مغمغما مسولا تشلا أتولي كاكا كواتي لا إكا فجر سلي ني Sarafo seli ye gbaleyala mɔgɔ n'a fɔra ko ka gbaleya ma kuma kɔrɔ bɛ di a t'a kɛ cogo ɲuman na a t'a kɛ a kɛ waati a t'i mako don a kɛli la a yɛrɛ b'a to a waati bɛ ban waati dɔw yɛrɛ la a bɛ n'a kɛ dagabondala ye a t'a kɛ ni kɛcogo ye kɛcogo min ɲininan fɛ ko ni k'o ye maa la diplôme min dila ele ma diplôme min sika b'a la n'i ye fɛ diplôme ye d'i ma ala b'i seniya ka bɔ munafikuya la diplôme mun ka dili la a diplôme fɔlɔ itoloma lo ala seli min ka gbɛlɛ munafiku ma fajiri seli sanfo e min ne lamɛnna k'a fara ne yɛrɛ kan ne ni e ni ala an ye ala bila ani ɲɔgɔn cɛ ne kan ka fajiri seli bi waati jumɛn ele yɛrɛ fana k'i ka fajiri seli lɛri jumɛn bi an bɛɛ y'an yɛrɛ kun ma ɲininka mɔgɔ tɛ mɔgɔ juge dɛ ala le b'an bɛɛ juge ele k'i ka bi fajiri seli lɛri jumɛn e min bɛ ameriki n kan bɛ de ma e min bɛ australie n kan bɛ de ma e min bɛ europe yan ka fara anw kan n kan bɛ aw de ma aw y'aw ka fajiri seli lɛri jumɛn na bi i yɛrɛ kun ɲininka i kɛla muso ye wa i kɛla cɛ ye wa ele ka telefɔni sɔnni la walama misiri wele la ele ka waati joli to i ka seli wele nin cɛ ka na fajiri seli bɛɛ k'i yɛrɛ lɔn dɛ e bɛ se k'i yɛrɛ laseniya adamadenw ɲakɔrɔ mɛ wallahi alaw taala b'i dɔn ka tɛmɛ i kan min yɛrɛ fana cɛ ka jugu ka jɔ adamadenw ɲakɔrɔ ka siran adamadenw ɲɛnɛ k'i lɔ alaw taala la ele k'i ka fajiri seli lɛri jumɛn bi ɲininkali don anw ka fajiri bi belgique yan anw bɛ quartier mun na parce que quartier lɛriw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ anw ka fajiri bɛ 5h40 et quelques la ele yɛrɛ fana anw ka fajiri bɛ 5h40 la ele ka fajiri selila k'i to sawura jumɛn na k'i to lihalala jumɛn na a welela i ka mun kɛ hani an foli bɛ maaw ye fajiri welela ka maa minnu jɔlen to ka nafila seli la subhanallah foli bɛ aw ye an baw aw minnu b'aw ka bon kɔnɔ faransi espagne italie angleterre portugal espagne belgique aw minnu b'aw ka bon na wagadugu burkina bobo julaso aw minnu b'aw ka sow kɔnɔ buwake yamsokoro korogo divo foli bɛ aw ye aw minnu bɛ aw ka sow kɔnɔ
masantan aw minnu bɛ aw ka sow kɔnɔ zerekore aw minnu b'aw ka sow kɔnɔ sigiri kanka labe kisidugu kɔnakiri foli bɛ aw ye aw minnu bɛ k'aw ka sow kɔnɔ sikaso mupti bamako foli bɛ aw ye aw minnu b'aw ka sow kɔnɔ bamakɔ aw kɛni bɛ ka Alaw Taala bato fo fajiri seli wele ka aw sɔrɔ ka aw to ɲɛnɛ k'a to Alaw Taala bato la. Vous avez réussi à votre examen. Alaw Taala sɔnna aw minnu ni fajiri selila aw bolo a lɛri la ko k'a fɔ aw ye a bɛ fɔ maa minnu man ka diina la ko munafiku hypocrite k'aw t'olu cɛ ma aw cɛ ka jan olu la. La ilaha illallah. Donc fajiri welela anw minnu bɔla wele tuma kalama an y'an ka telefɔniw digi ka réveil la sa fo anw wulila waati min na fajiri banna a tɛmɛna ja anw ye silama munafiku de ye ka bɛn alakira kumakan ma sallallahu alaihi wasallam. Certes, nous sommes des hypocrites. Qui nous a dit ça, le prophète sallallahu alaihi wasallam? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ama kuma kumfɛ kuma minnu bɛ bɔ a da ala le tun bɛ Jibrila ci ni révélation ni wahyu ye kana f'a ye. O y'a fɔlɔ ye maa min ye fɛ ye i ka diplôme ye seniya diplôme bin di tu ma k'a yira ka i la k'a fɔ k'i tɛ munafiku ye Muhamadu mantonw cɛ ma sallallahu alaihi wasallam ele ye maa ye kɔnɔfilatigi t'i ye silamɛya la diplôme min b'i bolo ni y'a di ma sisan cɔ ka bɔ kɛra ka diplôme na ele min bɛ fajiri seli a waati la ko k'a f'i ye ala la i ye diplôme sɔrɔ diplôme min b'i cɛ janya ka bɔ munafikuya ma silamɛya la. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ala ma nin diplôme di la an bɛɛ lajɛlen ma. O y'a fɔlɔ ye. A filanan kira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam an bɛ hadisa fɔlɔ min na ko ni aw b'a dɔn walaw ya'lamuna ma fihima la atawhuma walaw habwa ko n'aw bɛ fajiri seli nafa dɔn ani safo seli nafa dɔn k'a k'a kɛ waati la k'a k'a kɛ yɔrɔ la ko n'aw b'a nafa dɔn nafa fila min bɛ nin na la atawhuma k'aw bɛ na nin fila kɛ yɔrɔ walaw habwa aw bɛ na teriya bolo ma aw tɛ sɔn mɔgɔ ye kɔn aw ɲɛ nin seli waati la. An y'a mɛn n ye nin hadisa min fɔ ne kumakan tɛ dɛ m'o de f'aw ye anw da ka dɔgɔ ka nkalon na alakira la ni hadisa senima hadisa sabatini athqalu salati ala almunafiqina la prière qui est lourde sur les hypocrites, very heavy, c'est tellement lourd, very heavy. Salatul isha'i wa salatul fajr. Idija in kana na fima aflana mɔgɔ bɛ se ka bɔnɔ arjino doli sababu i bɛ bɔnɔ a la ka bɛ fajiri ma arjina don sababu ba don n'i tɛ fɛ i ye bɔnɔ arjina doli la diplôme filanan fana ma filɛ dɛ kira ko sallallahu alaihi wasallama man salla al-bardaini dakhala al-janna ko ni maa min ye sumaya waati fila seli kɛ ko a tigilamɔgɔ bɛ don arijinɛ kɔnɔ sumaya waati jumɛn fajiri fɛ sumaya ni bɛ yen lansara fana fɛ tele bɛ majigi la sumaya dɔɔni fana bɛ yen ko ni maa min ye sumaya fila nin seli kɛ sumaya fila bɛ jigi waati min kira ka kuma laɲini ye mun ye ko ni maa min ye fajiri seli a waati la lansara fana b'o cogo la ko dakhala aljanna ko a tigilamɔgɔ bɛ don arijinɛ kɔnɔ ja fajiri seli baliya a waati la i b'i yɛrɛ kumandiya k'i yɛrɛ bali arijinɛ kɔnɔ doli ma la ilaha illallah kana tolo a la kɔ sigi ye nimisa ye kasi fajiri minnu tɛmɛn'i kan ni i ma sɔn ka wuli k'a kɛ sigi ye nimisa ye kasi lansara minnu tɛmɛn'i kan n'i ma s'a kɛ la ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam man salla al-bardaini ko ni maa min ye nin seli waati fila seli kɛ nɛnɛ bɛ jigi waati minnu la ni ye fajiri ye ani lansara waati e min y'a matarafa k'a k'a kɛcogo ɲuman na dakhala aljanna ko a tigilamɔgɔ bɛ don arijinɛ kɔnɔ ele min banna kɛli ma a kɛ waati ko nin ye sababu belebele ye
sababu min m'a to i b'i yɛrɛ kunbali doli la arijinɛ ma i toloma la kosɛbɛ nin ye diplôme fila ye diplôme fɔlɔ n'a dil'i ma o kɔrɔ ye i lanima la k'a fɔ k'i tɛ munafiku ye diplôme filanan i ka arijinɛ kɔnɔ don bɛ garanti i bolo o bɛ bɛn i ka fajiri seli kɛcogo ɲuman ma ani i ka lansara i ye diplôme fila ta mɛ maa minnu tɛ nin kɛla diplôme t'o bolo seereya t'o bolo min b'a yira k'a fɔ o yɛrɛ kun na k'a fɔ ne bɛ taa Alahu Taala bara a sabanan diplôme sabanan nin bɛ kɛ sababu ye k'i kisi k'i bali jahanama la doli ma n'i bɛ fɛ k'o diplôme fana sɔrɔ k'i to yan ala b'i sutara ala b'i bali jahanama la doli ma ja fajiri ko nin ko fitini tɛ dɛ la ilaha illallah ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam lan yalija annar ko maa tɛ don jahanama kɔnɔ man salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha ko maa tɛ don jahanama kɔnɔ maa min selila jani tile ye bɔ ani jani tile ye ben maa min selila jani tile ye bɔ kuma o laɲini ye mun ye maa min ye fajiri seli ani maa min ye lansara seli a waati jani tile ye bɔ o ye fajiri seli ye jani tile ye ben o ye lansara seli ye ko ni maa min ye nin seli kɛ k'a matarafa k'a tɛ don jahanama kɔnɔ alakira sallallahu alaihi wasallam alakira wallahi waati dɔw la a ka di an ye segin i ka kumakanw ma i ka hadisaw ma k'an yɛrɛ hakili lajigi ja anw bɛ nin seli kɛla ja nafaba b'a la ja a bɛna kɛ sababu ye anw bɛ dɔ fara an ka fajiri seli kan kira a bɛ kɛ sababu ye anw m'an ka fajiri seli matarafa anw m'an ka lansara seli matarafa anw t'a labila tuguni alakira anw ka kungoya tɛ anw ka lansara seli bali an ka kɔɲɔya t'a bali kɔ an ka dennabɔ t'a bali kɔ an ka tɔnsigi t'a bali kɔ an ka fosi tɛ n'an ka fajiri seli n'an ka lansara seli bali ko maa tɛ don jahanama kɔnɔ maa min selila jani tele ye bɔ ani maa min selila jani tele ye ben ko maa tɛ don jahanama kɔnɔ la ilaha illallah donc nin fana ye diplôme sabanan ye diplôme min ni adamaden bɛ ka waso a yɛrɛ la k'a fɔ ala la ja ne ka fajiri seli min bɛ kɛla n bolo ani n ka lansara seli n bɛ se a fɔ la n ko ja n tɛna don la jahanama kɔnɔ ya salam diplôme belebele saba dili ma n ka bɛ maaw de ma minnu b'a kɛ n ka t'a kɛ minnu t'a kɛ la minnu t'a kɛ la i toloma la la dɛ maa minnu b'a kɛ la u ye nin yɔrɔ caman ta dɛ o y'o yɛrɛ kun kisi dɛ o y'o yɛrɛ kun ma dɛmɛ dɛ san karo 12 kɔrɔ ka seli b'o bolo t'o ka seli kɛla tolonkɛ ko ye dɛ e min bɛ don a la ka ban ka bɔ a la waati dɔw la courage bɛ na courage ele y'a dɔn k'a fɔ ko e yɛrɛ kuma tɛ e ma kuma min bɛ boli jɔnw kan minnu kɛlen bɛ k'a kɛ o ye diplôme sabanan ye diplôme naaninan maa min tɛ fajiri seli i bɛ bɔnɔ ala ka latanga ala ka protection t'i kan n'i ye fɛ ka ala ka latanga ni ala ka sutura ni ala ka protection sɔrɔ kira k'i ma sallallahu alaihi wasallam man salla subha ko ni maa min ye fajiri suba seli kɛ fa huwa k'a tigilamɔgɔ fi dhimmatillahi k'a bɛ ala ka latanga kɔnɔ la ilaha illallah silama n'aw ye fajiri seli a seli cogo la a waati la fo kana se nin waati ɲɔgɔnna la sika t'a la i bɛ ala ka kalifa kɔnɔ i bɛ ala ka sutura kɔnɔ i bɛ ala ka hijabu kɔnɔ i bɛ Alahu Taala ka protection kɔnɔ i ye diplôme naaninan fana sɔrɔ Alahu Taala ka latangali ni ala ka protection fana diplôme i k'o di i yɛrɛ ma i ma sɔn k'i yɛrɛ bɔnɔ nin diplôme na i ka nin bɛ ka diplôme caman ta fajiri seli la an kan bɛ aw de ma n'i ye fɛ i ye to ala ka sutura kɔnɔ i ka journée kɔnɔ tu es dans la protection sur surveillance de Dieu Allah il te protège la protection de Dieu est sur toi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam man salla subha la personne qui fait la prière de subh if you pray salat subh fahuwa fi dhimmatillah Allah will protect you Allah va te protéger protection fana min bolo diplôme naani ne bi kelen bolo ni sigiyɔrɔ la i ka bon na la ilaha illallah diplôme belebele naani a fɔlɔ diplôme min b'i bolo ja ele ka se ni munafikuya ma diplôme filanan ja i ka arijinɛ don sababu o diplôme min bolo min ye fajiri seli diplôme sabanan
jayi yɛrɛ kun kisi ka bɔ jahanama la doli ma diplôme 4 na i bɛ Alahu Taala ka sutara belebele kɔnɔ ka da kɛ ka fajiri seli la ilaha illallah mun de k'a to nin seli yɛrɛ nafa ka bon parce que a waati la farikolo bɛ sunɔgɔ la hakiliw bɛ sunɔgɔ la sunɔgɔ ka di surtout nɛnɛ waatiw la hiveriw la sunɔgɔ ka di climatiseur b'i kunna ventilateur b'i kunna ko ele y'i bɔ nin bonda bɛɛ kɔnɔ ko ka wuli ka seli limaniya jɔn ka baara don dɛ an bɛ taa ni a loruna ye a loruna fajiri seli nafa jumɛn b'a la Usman bun Affana dola londo misiri la fitiri seli kɔfɛ Usman bun Affana ala kɛra burankɛ a sigila cɛ min bɛ ni hadisa lakala ko n fana sigila ka fara Usman kan ko Usman ko n ma ko n bɛ ɲɔgɔn cɛ ko n balimaden ibn akhi ko ne y'a mɛn sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko n tolo ye ala kɛra mɛn sallallahu alaihi wasallam ko man salla al-isha'a fi jama'a ko ni maa min ka safo seli jama la fa ka'annama qama nisfa al-layl ko a bɛ ko maa tigi ye su fangelen su moitié kɛ seli la Alahu Taala ye wa man salla subha ko ni maa min ye fajiri seli fi jama'a jamana fa ka'annama salla al-layla kulla ko a bɛ ko maa ka su bɛɛ de kɛ seli la la ilaha illallah ja ka fajiri seli jamana mɔgɔ minnu bɛ su bɛɛ ban seli la i b'o fana baraji sɔrɔ aw tɛ cɛw labɔ o ye na nin lamɛn musow aw tɛ aw cɛw tulo bila nin yɔrɔ la misiri seli ɲinini bɛ cɛw de fɛ dɛ ko ni maa min ye fajiri seli man salla subha fi jama'a ni maa min ye fajiri seli jamana ko ala bɛ baraji di a tigilamɔgɔ ma a tigi misaliya bɛ komi mɔgɔ min k'a ka su bɛɛ kɛ seli la wallahi n'a danna nin yɛrɛ ma nin ka wasa kɛ dɔw bɛ wuli ka su seli kɛ u b'o ka su seli baraji sɔrɔ i bɛ ninnu fana ye u bɛ wuli su fɛ ka su seli baraji sɔrɔ ka tuguni ka fara fajiri fana kan ala bɛ su bɛɛ lajɛlen baraji fana ta tuguni k'a d'o ma tuguni maaw tɛna kɛ kelen kiyama lon jɔyɔrɔ la kiyama lon an ye fara an yɛrɛ nɛgɛ la maa minnu k'o yɛrɛ di ala ma ni maa minnu m'o yɛrɛ di kelen tɛ maa minnu y'o si ban bato kɛcogo ɲuman na ani maa minnu bɛ bato kɛ waati min ka di ye olu tɛ se ka kɛ kelen ɲɛsi ma donc ni maa min bɛ fɛ ka sufɛ seli baraji su bɛɛ lajɛlen baraji sɔrɔ sufɛ seli bɛɛ lajɛlen baraji sɔrɔ ko ka fajiri seli jama na ko Alahu Taala bɛ su seli baraji d'i ma ya salam fajiri seli baliya ye kunnanboyaba ye fajiri seli baliya a waati la ja tɔɔrɔya ni kunnanboya ni balo lo silamamuso tasuma bɛ an makɔnɔna jahanama tasuma kiyama lɔlɔ bɛ an makɔnɔna ala ko lɔlɔ min ma fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana don min tele kelen min bɛ anw ka duniya san waga 50 ma an lɔni bɛ an sen kan kiyama ka gɛlɛn lɔli lɔ bɛ an makɔnɔna jahanama taw ye an tɛ s'a kɔrɔ ani hinɛ ye so ye maa minnu b'o yɛrɛ di Alahu Taala ma olu ka so don fajiri selibaliya nin kumakan lamɛnni kɔfɛ est-ce que e ni Alahu Taala cɛ i kan k'i yɛrɛ to sunɔgɔ bolo est-ce que e ka kan k'i to i yɛrɛ bolo kɔ i ka téléphone régler n'i banna nin wajibili lamɛnna i ka téléphone régler k'a to fajiri seli waatiw kan n'a sela dɔrɔn a ye sɔnni ye wuli i muso yɛrɛ y'a fɔ ko ja ko kura yɛrɛ bilala n cɛ ka ko la ne cɛ le bɛ wulila nin ka fajiri seli a lɛri la ne cɛ le bɛ wulila nin k'a ka denbayaw lawuli balimacɛ i bɛna ko belebele k'i yɛrɛ ye nafa belebele b'a la n y'o de fɔ nin ko baara dɔw bɛ yen an silama bɛɛ b'a kɛ la mɛ waati dɔw la n'a nafa kofɔla an ye a bɛ kɛ sababu ye an b'an cɛsiri k'a kɛ tuguni ka ɲa ka énergie ta k'a kɛ ni nisɔndiya ni k'a kɛ ni sawa ye mɛ waati dɔw la an bɛ baara dɔw kɛ la an t'a nafa lɔn an bɛ salaya a la walama an b'an yɛrɛ négliger o ye a nafa loruna ye a nafa wɔɔrɔnan la ilaha illallah n'i ye fɛ lisi min bɛ kɛ mɛlɛkaw bolo ala ka mɛlɛkaw lisi min bɛ kɛ mɛlɛkaw bolo i ni mɛlɛkaw ka ɲɔgɔn bɛn i tɔgɔ ye kɛ nin lisi kɔnɔ i tɔgɔ ye kɛ mɛlɛkaw ka lisi kɔnɔ i jija i ye fajiri seli mina sɛbɛ la kira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam
meleka minnu bɛ to ka na meleka groupe fila de bɛ na an bɛ bato minnu kɛ sɔgɔma fo ka na se fitiri dɔ la ani k'a daminɛ waati fo ka taa dugusajɛ la meleka groupe fila min bɛ to ka na n'o bɛ to ka changer ka na o ka nali sababu ye mun ye o de ye ka adamadenw ka baaraw lajɛ meleka dɔw bɛ na garde monter anw ka kɔɲɛw la an ka bato bɛ ta olu bolo ka taa groupe tɔ kelen bɛ na ninnu meleka groupe filaw est-ce qu'il b'a dɔn ko nin meleka groupe filaw o bɛ ɲɔgɔn bɛn waati jumɛn a bɛ komi ni mɔgɔ min bɛ baara la ale bɛ su fɛ a bɛ bon de garder magasin dɔ de garder n'ale sila magasin garder la mɔgɔ min bɛ n'ale nɔ labila k'ale remplacer ale bɛ taa la o bɛ nana ale bɛ taa la o bɛ nana donc o bɛ ɲɔgɔn silama fo nin cogo de la mais mɛlɛka ninnu fana bɛ nin kɛ anw ka ko la ko mɛlɛka ninnu waati dɔw de bɛ o bɛ ɲɔgɔn bɛn nin waati la o ye mun waati jumɛn wayajtami'una fi salati subhi wal asr mɛlɛka ninnu bɛna participer ni anw ye an ka fajiri seli ni lansara seli la la ilaha illallah e bɛ fɛ ka mun de fɔ nin mɛlɛka minnu bɛ anw ka baara ɲumanw ta ka taa n'a ye groupe minnu bɛ ɲɔgɔn nɔ labila ko ninnu ka ɲɔgɔn bɛn waati ni anw bɛ fajiri seli la o bɛna fara ɲɔgɔn kan waati groupe fila nin bɛɛ han la ilaha illallah muhammad rasulullah nin groupe fila kira ko te sallallahu alaihi wasallam ko nin groupe fila ko bɛ fara ɲɔgɔn kan ni anw ye fajiri seli la ni lansara seli o ka ɲɔgɔn changer waatiw le ten donc o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fajiri kɛ n'an ye lansara fana m'o cogo la n'o banna o bɛ taa alaw taala ma ala b'a dɔn o bɔla yɔrɔ min ala bɛ mɛlɛkaw ma ɲininka aw nana ka jɔnw to lihalala jumɛn na i bɛ mɛlɛkaw kan mɛn alaw taala ma ataynahum wa hum yusallun ala an bɛ bɔla o bara waati min o tun bɛ seli la ala an bɛ bɔla o bara waati min o tun bɛ fajiri seli la ala an bɛ bɔla o bara waati min o tun bɛ lansara seli la ya salam mɛlɛkaw bɛ taa anw kofɔ alaw taala ye u bɛ anw to an ka seli le la ni seli banna o bɛ taa se alaw taala ma ala ninnu tun bɛ selile ala ye an y'o ye a kɛli la o y'a kɛ an ɲɛ siri ala ma e ni alaw taala cɛ e tɛ fɛ i tɔgɔ ye sɛbɛn olu la e ye selibaliya ye kunangoya ye e ye selibaliya ye tɔɔrɔya i yɛrɛ ma e ye selibaliya ye koba ye ala ka jɔn dɔw le ye ten farafinw don ala ka jɔn dɔw de ye ten tubabuw don ninnu ko le ko ala k'o dan bato de kama ninnu ko alaw taala k'o dan nin ko kana ɲinɛ o yɛrɛ kɔ ko y'i seli matarafa fajiri seli ni lansara seli ko mɛlɛkaw bɛna fara o kan n'o tilala mɛlɛkaw bɛ taa ka taa fɔ alaw taala ye ala b'o ma ɲininka aw bɔla min k'a sɔrɔ ala b'a dɔn mɛlɛkaw bɔla yɔrɔ min ala b'a fɔ mɛlɛkaw ye ko mun b'o da aw y'o sɔrɔ lihalala jumɛn na mɛlɛkaw b'a fɔ ko ala k'o tun bɛ seli de la ne ni e tɔgɔ ko joli fɔla mɛlɛkaw bolo alaw taala ye ala muhamad jane tun b'o cɛ ma ala amidu watara tun b'o cɛ ma ala barakisa tarawele tun b'o cɛ ma ala awa kɔnɛ tun b'o cɛ ma ala aramata kuruma tun b'o cɛ ma ala nin tun b'o cɛ ma i tɔgɔ bɛ fɔ i jamu bɛ fɔ i tun bɛ jama cɛ ma i tun bɛ seli kɛ la i tɔgɔ bɛ fɔ ala nin muso lɔni tun b'a ka seli bon na k'a ka seli kɛ ala tɔgɔ ye ta tɔgɔ ye ta e ni alaw taala cɛ e tɔgɔ fɔ ko joli le bɛ fɔ mɛlɛkaw bolo o ka kɔsegini ka taa alaw taala ma e tɔgɔ bɛ fɔ alaw taala i bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ walima i tɛ ala ka hinɛ sɔrɔ o kosɔn maa minnu bɛ to k'a fɔ sɔn karamɔgɔ ne bɛ baara la tuɲa na n ka fajiri seli n balimacɛ i jo t'a la dɛ baara min bɛ kɛ sababu ye ka adamaden bali a ka fajiri seli ma silamɛya k'i ma k'i ye baaraw to yen hali n'a sɔrɔ baaraw ka di ni ye ala ta karamɔgɔ ni ka baara nin to yen baara ko ka gɛlɛn i n'i ka patɔrɔn bɛɛ ani patɔrɔn yɛrɛ ka baara yɔrɔ ala de ta ye nin bɛɛ ye nin bɛɛ bɛ na laban alaw taala de bolo ala ko kuranɛ kɔnɔ inna nahnu narithul ard ne alaw taala ne ala de bɛ dugukolo ni cɛ ta aw ka fɛn fɛn sɔrɔ a kan a bɛɛ bɛ laban ni alaw taala de bolo ala tubabula ameriki an tɛ se la baaraw ka gɛlɛn fajiriw tɛ matarafa la europe tubabucɛ ka baara nin de ye daluya ye est ce que an tɛ maloya n'an bɛ question sugu nin pose sigi i yɛrɛ ma dɔrɔn i y'i yɛrɛ miiri silamɛya ko ka baara ka dayirimɛ ɲini n'a bɛ se ka défaut bila i ka ala bato la i kana mɔgɔ ma ɲininka nin na i y'a lɔn k'a fɔ ko bɛɛ ta tɛ ko ɲuman tɛ
silamaya tɛna yɛrɛ sozorina k'a fɔ ko ka plaisir kɛ e ye e de ka kan k'i yɛrɛ labɛn ka silamaya latanga ni ye Alahu Taala kumakan ye ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajiduhu tujahak ko an ye Ala latanga an ye Ala kɔrɔsi est ce que e bɛ se ka Ala kɔrɔsi kuma n'a fɔ cogo le ko an ye Ala latanga o kɔrɔ ye di an ye Ala ka danw latanga Ala fana bɛ an latanga an ye Ala ka danw kɔrɔsi Ala Taala fana b'an latanga mais anw bannen bɛ ka Ala ka danw kɔrɔsi anw ye fɛ Ala y'a latanga anw ko le ko tubabu cɛ ka baara nin cɔ ko Ala tɛ yen garijɛgɛ mansa tɛ Ala ye ni tubabu cɛ nin tɛ anw tɛ se ka balo ni nin baarakɛyɔrɔ tɛ anw tɛ se ka balo ne san 10 ni san 20 ni e tɛ nin baara la ancienneté privilèges bɛ dila n ma k'a fɔ ko ne ye baara nin dabila Ala kosɔn tuya na o limaniya tɛ ne la kuma nin fɔli ka gɔlɔ le b'o ye alimaniya tɛ baara min sababu la i tɛ se ka juma seli tant que ni vacances ma ta i bolo e ni Alahu Taala cɛ i bɛ waso o baara la baara min sababu la i cɛ tɔ n ka tɛ musow ma dɛ i cɛ tɔ i tɛ se ka juma seli e ka kan ka sawa ni nin baara ye e ka kan k'i disi gosi ni nin baara ye e ka kan ka baara n'a bɛ kɛ sababu ye ka i ɲinɛ i dankun kɔ k'i dankun fɛya ye i bolo min ye bato ye sariya tuma ye baara to ye kana ɲina k'i to i ba dɛbɛ kɔnɔ tubabu patron tun t'i balo la Ala le tun b'i balo la k'i to i ba kɔnɔ n'i ba ye dumuni kɛ i bɛ balo i ba fɛ Ala le y'i sutura k'i latanga Ala le fana ye labɔli sɔnɔya i ye i bɔra denmisɛnniya la k'i kɛ maa ye o Ala m'a f'i ma k'i kana baara a ko le k'i y'ale Ala latanga i y'a ka waatiw latanga o ka gɛlɛn i ma fana i yɛrɛ bɛ to tubabu cɛ ka baara la n'i ma Ala latanga ɲɛ dɔ ma i bɛna Ala tanga ɲɛ dɔ ma accident de travail dɔ b'i sɔrɔ kɔdimi gbɛlɛn dɔ b'i sɔrɔ kɔdimi gbɛlɛn dɔ b'i sɔrɔ i tɛ se ka baara kɔ o waati ɲɔgɔnna de la sa i b'a ye misiri bɛ matarafa a bolo mɔgɔ bɛ misiri la ale bɛ misiri la mɔgɔ tɛ misiri la ale bɛ misiri la parce que bana de y'a bali o ni kɔdimi tun tɛ foyi tun t'a to n'a bɛ baara la voilà donc comme a bɛ du kɔnɔ sa misiri na matarafa an ye fara tolonkɛla Alahu Taala la ni Ala ko k'a b'i minɛ Ala ka minɛli tɛ s'a kɔrɔ inna batsha rabbika lashadid n'i m'a toɲa dɔ ma i n'a toɲa dɔ ma silamɛw an ye an ka seli kɛ sɛbɛfɛn ye an y'an mako don a la waati dɔw la tubabula yan n'i taara misiriw la juma misiriw la i bɛ farafinw kɔnte kelen arabuw bɛ misiri la fan bɛɛ fɛ an b'olu minnu nɛni o jogow man ɲi o bɛ ta jumalɔ o fana nana baara le tubabu la jumalɔ o fana bɛ misiriw la o tuma anw n'olu tɛ adamaden kelen ye walama anw ɲɛna k'a fɔ ko nafolo man d'o ye mun na olu sela ka solution sɔrɔ ka juma seli la daluya jumɛn bɛ anw bolo tubabula yan k'an yɛrɛ nɛgɛ nkalon kan k'an yɛrɛ nɛgɛ mɛndiya kan foyi tɛ dɔrɔn wari min bɛ sɔrɔ la karo la juma min bɛ sɔrɔ karo kelen na juma 3 4 ko o wari bɔ ne ka sara wari la o ka gɛlɛn ne ma a ka gɛlɛn ma ka sɔrɔ bilahi ka hɛrɛ b'a la ko ni jumakun saba cɛ jumakun 3 tɛmɛna cɛ kan bana t'i la i tɛ voyage la i bɛ so min kɔnɔ misiri bɛ yen foyi t'i balila ka taa juma ma jumakun 3 dɔrɔn k'i dusukun bɛ datugu Alahu Taala bolo jadɔw dusukun ma dan datugu ma dɛ dusukun datugula kaban k'o fana datugu kaban k'o fana datugu kaban k'o fana datugu i bɛ maa dɔw ye tubabula yan a bɛ san 3 4 bɔ tuma dɔ n'a ka maladie ta n'a banana n'o bɛnna juma min ma walama ni férié min bɛ jamana kɔnɔ ni baara tɛ n'o bɛnna juma min ma tuma dɔ i bɛ se k'ale ye misiri la o waati le nin ye lebu ni maloyaba ye kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛla an bɛ taa ni an ka walagada ye a wɔɔrɔnan an ye wɔɔrɔnan le fɔ sisan ni maa min n'i ye fɛ mɛlɛkaw t'a tɔn ni lisi min ye Ala bolo i tɔgɔ ye bila nin lisi la i jija i ye fajiri seli i ye a kɛ a waati n'o tɛ ni mɛlɛkaw t'a la Ala b'o ma ɲininka o bɔla yɔrɔ jumɛn
a wolonfilana le 7e mami n'i ye fɛ kiyama lo an nata ni min nɔrɔ min na nɔrɔ min bɛna an dɛmɛ kiyama kɛnɛ kan nɔrɔ min tatɔ an bolo ka siratu tɛmɛ siratu ye dibi belebele ye nɔrɔ min tatɔ an bolo ni maa min bɛ fɛ k'a yɛrɛ bali kiyama nɔrɔ tali ma ni kuma lamɛn ni e min bɛ fɛ ka kiyama nɔrɔ sɔrɔ k'i dɛmɛ ala kɛra kumakan na mɛ sɔrɔ sallam ala kɛra ko bashir almashaa'ina fi zulm إلى المساجد بنور التام يوم القيامة كوكا أدمدون لا سوا ما منو ببو سود بلا كتا على باتو يورو مصير لا كوكا فوي كو على تعالى كلمة كنور دافاني كو ما كونو كياما لو نورو من تاتو بلو كوكا كياما لا نورو يو بلو جا ما منو ببو فجر في suufɛ ka taa fajiri seli yɔrɔ i b'o ye taala ala bato yɔrɔ i b'o ye taala alaw taala kofɔ yɔrɔ ja nunu bɛ bɔ min kɛ su dibi nin na ja su dibi nin bɛna kɛ nunu ma nɔrɔ de ye kiyama don a segina maa min bɛ fɛ i yɛrɛ bɔnɔ baraji belebele la baraji min a ka fisa ni duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ye i bɛ continent bɛɛ ta ka duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ta a masiri ɲumanw a n'a bonjanw duniya fan bɛɛ Japon Corée Amérique Europe duniya n'a fan bɛɛ fɛ a n'a a trésor belebelew o sanuw lamarani bɛ yɔrɔ min na a diamantw lamarani bɛ yɔrɔ min na a fɛn bɛɛ i bɛ duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ ta ko baraji dɔ bɛ yen k'a ka bon ni nin bɛɛ ye على كركو صلى الله عليه وسلم كركعتي الفجر كفجري لوف لام مسلي رك كسرك على الفجر سلي خير من الدنيا وما فيها كو كفسن الدنيا نكون في البي مغمين كاكا نفلا سلي بفجر لوف لا فلو كواتيكي كبرجي مسرو ibe الدنيا بفرج مونكا ana sanu bɛ ana bombelebelew bɛ k'a bila bascule kan mɔgɔ min ka fajiri lɔfila fɔlɔ seli bi nafila fɔlɔ seli bi a tigi bɛ baraji min sɔrɔ n'i y'a ka nafila nin bila bascule kan a ka gbilin bascule kan ka tɛmɛ duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ min ma se k'o seli mɔgɔ min ma fajiri seli bi a tigi y'a yɛrɛ bali baraji belebele ma a tigi bɔnɔna khasira wa khaba khaba wa khasira atigi bonona femin kelempe no fe dunia na kono fembe e ka baraji ka bona be fajiri erete de nafla me meseli fola ka soro ka fajiri sel ala da odoroma ko kafsa ni dunia na kono fembe kuma te farda ere ma mi fajiri ala ninye ashegina maa min tɛ fɛ k'a yɛrɛ bali ni baraji belebele ma baraji min n'a ka fisa ni duniya n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen o de ye fajiri nafila lɔfila ye an bɛ Alahu Taala dali k'an ka selilaw cɛ ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ a kɔnɔntɔnna maa min n'i tɛ fɛ ka jɔyɔrɔ belebele perdu jɔyɔrɔ min bɛ kɔrɔta d'i ma kiyama don n'i ye fɛ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ kiyama kɛnɛ kan jɔyɔrɔ belebele ye d'i ma يفرع ما على ما باوكا كراكو من توضع في بيته كوني ما من كسلجتا كسكن فصلى ركعتين قبل الفجر قاتي لمغو كاللوف لاني سلي كسر فجر سلي نفع كبنفنا ثم جلس حتى يصلي الفجر ككلافنا كسيكي كفجر سلي مكن ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko atigila mogo be fara ala ka jonumo di kama al abrar ko abto be sebe arrahmanu man saka burku mogo chema la ilaha illa allah afajiri seli allaba nafa min b'a la
o kuma mena ta an bolo kuma kan fɔlɔ le la ko n'a sɔrɔ an bɛ nafa dɔn nin seli fila la o le ye maa minnu b'a kɛ joona ka teriya k'a waati labɛn k'a waati makɔnɔ k'i yɛrɛ di a waati ma o tɛ to a waati ye tɛmɛ o kan ninnu ko alakira ko sallam ninnu bɛ Alahu Taala ka niyɔrɔ belebele la ka d'a kan ninnu ye maaw ye maa minnu ye Alahu Taala ka waatiw latanga an faw ni an baw fajiri seli an kumana kan mɔgɔ si dafanin tɛ minnu b'a kɛla bi ka ɲa waati tɛmɛni i bɛ taa sɔrɔ o tun t'a kɛla ka ɲa e min yɛrɛ fana tun t'a kɛla i tulo y'a mɛn dɛ i kana ɲininkali bɛrɛ kɛ kɔ i yɛrɛ kun di Alahu Taala ma n'o tɛ ni kiyama don fajiri seli baliya a n'a kɛbaliya waati n'o y'o labɔ ka taa e ka réseaux sociaux doli fana waatiw labɔ ka taa ye k'a fɔ e tun bɛ waati minnu di TikTok ni Facebook ma o fanga tun ka bon ni Ala ka waati latangali ye kuma sulu min b'i ta ye kiyama lɔ a tɛ ban mais e ka réseaux sociaux filɛli ma dɔ bɔ i ka seli la a m'i ka seli waati nagasi a m'i ɲinɛ i yɛrɛ kɔ a ma i ban i yɛrɛ la ele kunnadiya la parce que an bɛ waati min na bi bɛɛ kun birinin b'ale le kan hakilimaw a t'olu bɔ ka Ala ko kan hakilimaw a t'olu sogo la hakilimaw a t'olu déconcentré mais dɔw bɛ yen a y'olu laban ko bɛɛ la a kɛla sababu ye ka dɔw ka furu sa a kɛla sababu ye ka dɔw ban Ala la a kɛla sababu ye ka dɔw fari faga diina la a yɛrɛ fana kɛla sababu ye ka dɔw ka diina faamuyaliko nɔgɔya u ye a kɛla sababu ye dɔw tun tɛ to ka seli o ye seli matarafa a kɛla sababu ye dɔw tun tɛ duwawu lɔn o ye duwawu caman lɔn a kɛla sababu ye dɔw tun t'o ka diina ko minnu dɔn olu y'a dɔn a ye nafa lase olu ma nin groupe fila de bɛ kiyama lɔ dɔw donna na a y'olu nafa olu y'a kɛ wajibili lamɛnw ye o ye duwawu caman dɔn o y'o ka seli faridaw dɔn o y'o ka seli sunnaw dɔn o ye kablaw lɔn o ye baadaw lɔn o ye seli waatiw latanga cogo dɔn o yɛrɛ ye seli yɛrɛ waati fɔlɔw dɔn dɔw y'a kɛ ni nin ye Alahu Taala sɔnna olu ye nafa sɔrɔ a la mais dɔw bɛ yen a y'olu lafili pewu dɔw bɛ yen a kɛla sababu ye olu tun tɛ sɔn sutara la o tun tɛ sutara fɛ mais wajibili min tun bɛ lamɛn o bolo réseaux sociaux kan mɔgɔ foyi ma o bila sutara la fo wajibili kan o sigila ka miiri ka taasi o sɔnna ka sutara ta mun na o tulo ye min mɛn a kan a kɛla olu ma nafa ye ni réseaux sociaux ka nafa min ladon silamɛ min kun silamɛ cɛman n'a muso a kɛla sababu ye ka yɛlɛmani minnu don ka ɲɛnamaya la Ala ko saraka a tɛ ban hali sini a tɛ ban wallahi olu diɲɛ ka d'o ye mɛndiya ka d'o ye an yɛrɛ bɛ lajarabili gbɛlɛ waati minnu la surtout olu musoɲɔgɔn bɛ ko dɔw kɛ sɔn réseau kan olu sigila ka miiri n fana bɛ se ka nin kɛ mais nin man ɲi silamɛmuso ma silamɛmuso danbe tɛ nin ye ne ye bɔ ka sawura sugu dɔ bila Ala la o ye u ma sɔn a ma wajibili kan tola sababu ye olu ma ɲinɛ o yɛrɛ kɔ u ma ɲinɛ k'a fɔ ko muso ye fɛnba ye Alahu Taala yɔrɔ olu b'a dɔn k'a fɔ jaa silamɛmuso man tɛ ka i yɛrɛ to diɲɛ bolo nin cogo la olu sɔnna Ala la hali n'a kɛlɔgɔ b'o la n'u miirila wajibili kanw ma o bɛ dan wajibili kɛla sababu ye k'olu nafa kosɛbɛ an bɛ Alahu Taala dali kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Alahu Taala bolo Ala b'o kɛla an bɛna question réponse ta inshallah kuma min fɔla bi fajiri seli ma ni maa min bɛ fɛ ka segin a vidéo ma i bɛ na Facebook kan page kan Mohamed Diané rappel islam i y'a lamɛn pour que vraiment i ye se ka nafa sɔrɔ i ka fajiri seli pour que a ye se ka matarafa an bɛ Alahu Taala dali ka fajiri seli nɔgɔya silamɛw ye k'a k'a kɛ waati la k'an mako don a la Ala kana to an ye ɲinɛ an yɛrɛ kɔ hali bisa salaya bɛ maa minnu la ka baara nin kɛ ka courage di o ma maa bɛ to courage le bonda kɔnɔ fo ka se saya ma sans relâche il faut toujours être salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh non an bɛna question daminɛ sisan inshallah السلام عليكم
Alaikum salam. Bismillah. Allô? Camara. Madame la mot Camara. Et puis, micro d'aller. Camara, et puis, micro d'aller. Kadiatou, et puis, micro d'aller. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ni pula ni saya enggak bela me. Alhamdulillah. Ah, pula Ibrahima. Amina ya Rab. Madam bela denima. Amina ya Rab, amina ya Rab. Ba ikma kan fara be dan turuna. Amina ya Rab, amina ya Rab. Allah doa bela janim. Allah fajiri seli awati ala no yambe. Amina. Salaya be slama la fajiri seli la kala je ka salaya bo slama bela la mukela. Inshallah. Okay, bismillah. Amena magoreta inshallah. Salam alaikum. Wallahi inte Abraham. Karama ki ton tira Abraham man sai le telefon. Okay, bismillah. Wallahi an bila kuma kan me. Ala an kya men badi kan kya la sabati labadi. Amina ya Rab, amina ya Rab. Ala man kunna le de. Amina ya Rab, amina ya Rab. Yo konsenya na ma mi dira jama bela de ni mamari mansa ala la mal bekra la menna di kan be trado. Amina ya Rab, amina ya Rab. Ka fayili sali so na yanye. Amina ya Rab, amina ya Rab. E kwansa bra di anye fasai wallahi. Allah di Allah taala. Allah tolo ke kuna diuye. Allah baram no ya inshallah. Amina amina. Inshallah. Assalamu alaikum. Pole. Allo, MK. Assalamu alaikum ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kaifa? Mala tano bismillah. Nega finya la men quoi. Mais ne me kodo que la faire c'est watila. Comme tu que on a ninga ye la direct la ika foko alu ni faire ni la faire. Ni faire ni la faire là. Du coup, c'est après 20 minutes que Ayoutine là, on fait souvent 15 minutes quoi. Ntolo bilambar mamso. Du coup, on a le faire 15 ans comme ça. On a 30 là, directement. Et nous, on a cassé le watch là. Est-ce que ça c'est bon ou pas? Mako munu ka micro d'aller ne vraiment no beso ko ka micro d'atu. Ma conscience, tu peux fermer ton micro? Ok, kuma la suru nyambolo ma mbalmamso ambana kuma be fola bi. Angana dina ke ka be mi me an yɛrɛ arranger. Seli waati ma bɔ anw yɛrɛ bolo. Ni seli waati bana sɔnni la ka ban kɔrɔ ye ko silamɛw y'i jija ka don seli la. An ye seli kɛ a kun fɔlɔ la o de ka di Ala kɛrɛ sallallahu alaihi wasallam. Donc détail minnu bɛɛ fɔla sisan silama bɛɛ de kan k'i yɛrɛ référer ka bɛn nin ma. Ni seli waati sela bɛɛ ye wuli k'i yɛrɛ préparer k'i ka seli kɛ. Seli waati sela n bɛna ladɔnni fɔlɔ bɛ n bɛna non. N'a fɔla ko ni seli banna wolila ne ya kuma o bɛ bori misiri le kan waati bɛɛ. Misiri bɛ tanto silamɛw bolo b'o yɛrɛ labɛn ka na. Janni o ye na se misiri la seli wele kɔfɛ salatu bila kɔfɛ miniti 15 n'o nana o bɛ se k'o ka lɔ fila kɛ ka sɔrɔ ka fa mais ele min bɛ lu kɔnɔ déjà ele mako tɛ nin na ni le seli welela dɔrɔn i b'i wele i yɛrɛ préparer k'i yɛrɛ labɛn k'i ka seli kɛ kuma la surunya bolo ma. Comme à semaine bɛ kɛla selleri couronne ko c'est 10 minutes. Non. Est-ce que ele min bɛ lu ma tɛ concerné ni seli banna welela ka ban i ye wuli k'i ka seli kɛ. Ok. I y'a faamuya. Ok. Deuxième question. Par exemple, ni k'i mabɔ deni bɛɛ la ka taa bon kɔnɔ ka taa i la seli kɛ i tora i la seli la u nana ko dɔ kɛ
franchement comme bese ki ila yele quoi i ka mina chobela mais i sera ka yele ko est-ce que be seli tiele ka reprend ou be ba ke chodi ni yele ko mo bana yele ko la sel la ka ba yele ko be seli je ah voilà be seli reprend inchallah merci salam alaikum ok shukran jazakallahu khairan allô Fasti Savané, c'est pas. Voilà, voilà, wa alaykoum salam. RW, bismillah, Clovis là. RW là. Qu'est-ce Oui. que ça fait tout faire tout ça les gars. Ok, bismillah. Et c'est ça oh. Et sungalo la nayi sans faux c'est les gabanta. Donc ça n'a pas so di mam cheva foyer qu'on entra ko sana ngala ko bi kanga ni raka woro seli kani wuru den dan ke. Allô? Still. Allô? Bon bena. Maman so ega réseau Allô? Donc Maman so ega réseau Donc Amini l'a dit. Ma question femme, ma question femme ou gagnant, Amine femme, Amina comment Amini l'a dit parce que ega réseau Ambalmamso est question m'imposer, Agnès min femme à la. Parce que tu m'as dit ma question femme, tu m'as dit ma belle femme. Agnès détail fitini mon femme ya. Maloko sungal la nou kala safo seli. Kono bana almami ba fo ma ko eto kana nafla ni ketan ka ketan. Tu en fo itala. Au kana na ke ni misiri bey. Misiri minu be seli ni sunna yi. Sunna koro yendi ala kera ka min fo ayambla muna. Ay seli misirula almami minu be au bla sunna pratiki la mais au kana na au yere bla misiri selula misiri minu be to ka ko nyini au feslama ala ko minu masabati ala kerala almami minu te ala ye ala ka cideunte ala mo luci amma ala yere fana maslama ya dolu da ko kana fo anye almami ni mun kali kakani wajibili kala ko min yela ala kerala ko min sabati la ala kerala an kakan ko le lase mauma mais amu te ala ye kuma te ka foko ala ka aw ni ci kana miriya do di ele be sa fola mauma chogodi aw ye ni seli nyona ke kan wuridilu nyona ke galuno abaye wuya almamiya ere tala fenfe na be na se ala kara ka pratique mama yake ala ke baga ni yaka ma fi ma e galonti galali seli ni klala sungalola na sela ka tarawi soro ni almamiya alhamdulillah walama ni yere ma se ka tarawi soro ni almami sungaro la ni sela bonne ka sola e bi ka nafla seli bashi fo itala iseko ka ke loloy ala kera tume lo tan kele ne ka sungaro la sungaro fana ko fe aka suseru la tume lo tan kele ne ke ele sela ko soro ma se ko soro iseko ke ka nafla seli kera ko man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi mam yesungalo ke ni joli annatani mesara ko ma ko Allah taala bara ko Allah taala be ajulum be yafa metto yan tuguni ka kuma ni renouveler anya hadisa minu be ko foni kera kan sallallahu alaihi wasallam fajiri selika est ce que nya fo ngon karamo ko do ya foni est ce que nya fo ngon Muhammad janne ko kaw ya keta wolo ngo ala kera ko ni na yara nanasi aw nya fe ka kuma sugu ni nyona fo ma fo ngo ala kera aw yara ka kan ka jiginne hakilila e bo be se kana to di ka leri dama nama ka be kuma na ni awye ko awye fajiri keta awya keta anaya keta ama fo ko ala kera ko o tigi be kan ka tolonge aw ka intelligence ile la quand on parle mais hadisa damna kuma folo min folo ambolo ngoni mami ye fe Allah taala ye diplôme dima diplôme mi nabi seniya ka bo munafiku yala kite hypocrite ko diplôme kira ko sallallahu alaihi wasallam ko athqalu salati ala al munafiqin ko selimin ka buli munafiku ka ngo singo ala kira ko ni me kuma ni be malame na ko ala kira ko ama fo ka yere do almami akala farafina lewa akala tubabula lewa almami me maubla wuri dilila almami me maubla ala kosman do la mimma sabati ala kerala ikana baraka le kana nyabo afe ala kera sigini lon foi ama fo ma foi keita bika mikro datu salam alaikum
mena ke italaji parce que men il faut mauye tant que ni ma mami tofo ikini ya micro dale ni me kuma na be lameni ni ma be kuma na ate ma la me après sen le ka question posée mo ba ke mi laji ame ya ne ka nyon la femme mais les gens sont tellement pressés ame kuma na question mi ka ma ba la fala bi ka micro dale donc kuma na surunya boloma slama ni almamin do ki bla pratique do kelila kasura masabati ala kerala e kana barakala ala besema madame ok bismillah king out e bi ka micro dale Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Oustaz, j'ai une question. Quand il est sans faux sur là, et puis au fait, il est l'offre là, lequel casse salamon blanc, ou qu'il l'offre la break au fait, jusqu'à ce qu'il y ait une clé qui est là. Et tout là, l'offre là, il y a tayatique et puis il y a un salamon blanc quoi. Il y a un salamon blanc, à digler kuna et puis s'il a digla ka salamon qui est sur le et c'est la bonne méthode ou bien il y a une manière de le faire. Oui, anya wajibili wolo na nyo defo ni seli bana dafa la kaba ele ka lof la le miriata e kam goleke inyina na ka sigi e wulila kala nafla kala farday ele do ba donc afonga ka lof la le ke automatiquement be jigi kana sigi ki kan tayya ke ni panika salamu na be sujuru fla ke parce que e wulila ka mi ajouta ka e do le faraserika fili le yoke ni bana be se continuer ni fla toujours ya fam ya famu non Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc, seli farda seli be laben chogo mi nafla seli fana me laben chogo le la. Anya blanc kuna nafla ko ka seli laben farda ko tala nafla ko tala. Ni fili ki soro farda le ba laben chogo mi nafla fana le ba laben ko chogo le la inshallah. Salam alaikum. Salam alaikum sir. Wa alaikum salam. Bal mam so anklo wila. Osa haketo ngali kele mene fe. Ni ka safo seli ka shafuli witri seli. Ni bena wuli dugutla fe tu ni ka dugutla fe nafla seli. Ese ibe ara kan kelen seli ka witri nke shafuye ka soro ka dugutla fe seli ke ka soro ka witri gere seli wa be dugutla fe seli ke ka soro ma witri ke duguni. Malbum so. D'abord pour que essaie no yala. Ni mogo ka lon ka fo be fe ka nafla qualité fla les seli miria la soukuno. Selon la question que vous venez de poser. Dis-toi que toutes les prières de la nuit, c'est-à-dire tout ce qui concerne la prière nocturne là, l'appellation est pareille, c'est-à-dire à fola de kosuseli. Ni kalon ka fo mena suseli do ke kada ka banka wuli ka do bereke. Et puis dija kera yo de fo sallam ko angana son ka no angana son, c'est-à-dire ka anka suseli la ba fanya datu ni witiri de. Suseli be la banke ni witiri o de sunna. Mais ni mogo do dorla ka wuli ka seli alala ale miriata la ka fo abena wuli tuguni ka seli aka ka witiri ke la personne a déjà fait le witr et après la personne se réveille, il vient encore prier, c'est tout à fait normal, la personne peut prier. Comme la personne a déjà fait le witr, a barba la lokele on kala ka suseli datu wa miriala. Maintenant tu wuli la pachita la beseka awasa do fla seli la ko amako tetuguni kana ni witri atukanga witri le ka datu. Comment il y a wutiri que déjà wutiri quel est le cas sous qu'on chanfla aya wasado fla la quoi ala no afamuna Awa famna. Baraji. Salam alaikum. Wa alaikum. Jibril ouvre ton micro. Jibril. Salam alaikum imam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Monsieur Jibril, on vous écoute. Ah, oustaz. Soma Bachmati. Ok. Bon, question de Benabou qu'a posé. Au question, mais sur Djenba Kotogola.
Ok. Parce que quand on va y chaka mim, on va mim, on va y chaka fota. Kone jen babeko. Il est chaud d'ajanga ke bolokan ko ak benyanama. Ka ta lebu yoro la kana timbiri la. Ko benyanama. C'est ça ka troka yere chebo. Ka bolonman ko. Ni ka timbiri ko nyama ko ro ko ak benyanama ibe selji ta kelengele. Mais selji ta la ite senko ba. Ka troka ibini yere chebo. Ka koto kelen ko ka jigi shen saba ka gbenyanama ka koto kelen don tu ko ka gbenyanama Jibril ka soro ka Jibril pardon ebe segi Jenoba ko chukuni kan ko amala mega tu reprends. Ok, inchallah. Jenoba ko to fola ngami me fenga flenoli afola ko ibe shonda jege ka bolo kan ko gbenyanama ka sɔrɔ k'i bolo don ji kɔnɔna la ka taa bara kɔrɔ ka na kinbiri la ko k'o gbɛ n'o kola k'o gbɛ ɲɛnama i bɛ seliji ta siɲɛ kelen kelen mɛ n'a sera sen na i tɛ sen ko i bɛ sɔrɔ k'i yɛrɛ cɛ bɔ k'i yɛrɛ tilan ka taa kun kɛrɛ kelen na bolo ɲuman fan fɛ k'o ko ka jigin ka taa bolo jugu fan fɛ tugun k'o ko ka jigin ka gbɛ ɲɛnama n'o banna i bɛ sen ko. O kɛra Jɛnɛba ko ni seliji ta ye mɛ n bɛ fɛ ka min don a kɔnɔ la n'i ka seliji ta siɲɛ kelen kelen i ma sen ko ban yɛrɛ tila min bɛ kɛ n'o n'i bolo sera lebu ma o la ka jigin o a bɛ seliji cɛn o a ta can. Ok, i b'i ka micro datugu. Ok. Merci beaucoup, monsieur. C'est Traoré, hein? Oui, c'est Traoré. Je vais appeler le Koné contre toi ici. Est-ce qu'il y a des... Il n'y a pas de problème. Très bien. Parce qu'il y a les Koné qui sont connectés ici d'abord. Ok, tu fermes le micro. On va reprendre, Inch'Allah. Vous avez oublié un petit détail. Oui, j'essaie de fermer le micro, ça refuse. Ça va, moi je ferme ma partie. Ouais, c'est déjà fermé. On va reprendre. Les mères des croyantes. Quand on parle des mères des croyantes, on parle des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien avant de répondre à cette question-là, il y a quelqu'un ou il y a une personne qui demande de donner la signification de witr. C'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise le malinké. Nous, ici, on prêche beaucoup à malinké. C'est tout à fait normal parce que les followers, là, la majorité parlent le malinké. Raison pour laquelle on essaye, avec nos petits malinqués que nous comprenons, on essaye de parler avec vous en malinké. Quelqu'un demande comme ça, le witr, c'est quoi? Quand on parle de witr, le witr, c'est quelque chose qui ne se complète pas. C'est des nombres impairs, en fait. Quand on parle de witr, quand on prend 2, on ajoute 1 sur 2. Le 1 qu'on ajoute sur le 2, là, ça devient witr, ça devient un nombre impair. Quand on prend le 4, le 1 qu'on ajoute sur le 4, ça devient 5. Le 1, là, on appelle ça witr, le nombre impair. Donc, quand on prend 8, le 1 qu'on ajoute là pour 9, là, c'est ça, on dit. C'est-à-dire le 8, le 1 qui vient toujours derrière après le 2, 2. Les 2 là, on appelle ça chafre. Allah même est 8, Allah aime ce qui est 8. Allah, il n'a pas d'associé. Allah est unique et Allah aime aussi le 8. Le 8 là, c'est la signification. Donc, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam de clôturer les prières nocturnes avec le 8. Donc, ça, c'est la sunna du prophète. Quand on fait les prières nocturnes, on doit fermer, clôturer avec le witr. Pour quelqu'un qui a l'habitude de faire les 4 rakats, si tu veux fermer ta prière, tu fais 1 plus les 4 là pour compléter à 5. Quelqu'un qui a l'habitude de faire 10 rakats, tu fais après les 10 rakats, tu fais 1 rakat pour compléter à 11. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut aussi faire 2, il peut faire 1 pour ajouter. Le 1 qu'on ajoute là, les 3 là, presque chez nous en Afrique, c'est ce que nous savons tous. On est tellement habitués à ça chez nous. C'est les 3 seulement qu'on appelle Shafl Witr. Non, 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 non. Ça n'a absolument rien à voir. Le prophète, il faisait 11 rakats. Nous, on est paresseux, on ne peut pas faire plus. Nous, on se contente seulement des 3 là. Donc, qu'Allah facilite. La personne qui fait plus, il a plus de hasanat. La personne qui fait 3, il a ses mérites. La personne qui fait 5, il a ses mérites. La personne qui fait plus tu fais les prières surrogatoires, plus tu as plus de hasanat. Qu'Allah facilite la bonne compréhension. Maintenant, on revient à M. Traoré, qui a posé une question concernant le grand lavage qui est Janaba. Les épouses, les mères des croyantes,
elles sont mieux placées pour nous expliquer comment le prophète se lavait de djenaba. Ala kera furu muso, olu le bese an barola o furu cɛ ka djenaba kocogo kan. Djenaba kocogo min yɛrɛ kaɲi min ka seni an yɛrɛ bɛ an yɛrɛ lasu ka silamɛw lasu min kɛli la ka da kan an b'a fɔ an b'a ka bamanankan na ko ji min bɔla bama da mala n'o le sumani walama n'o le gbanimɛ donc n'a furumuso ani minnu tun bɛ ko ɲɛgɛn na ni olu y'o furu cɛ ka djenaba kocogo ko fɔ an ye an b'an bolo k'o la. Comment le prophète se lavait de djanaba? Pour ceux qui ne maîtrisent pas, on va parler lentement pour que ceux qui le font déjà, ça devient, alhamdoulilah, une révision pour eux. Ceux qui ne le font pas, pour qu'ils puissent mettre ça en pratique. Pour que, ni be feka djanaba ko, o wati la, douche tunte de, foko foka laga, douche tunte yi, olu tun bɛ jɛnɛba ko fɛn min na a bɛ komi so kira yɛrɛ fana ka sunna la kira tun bɛ jɛnɛba ko ji mun na a ka jɛnɛba ko ji yɛrɛ tun tɛ tɛmɛ selidaga kan le selidaga que nous on a là le bouloir que nous avons là c'est qu'on prend là les selidaga là ale ji hakɛya ɲɔgɔn na le prophète n'était pas quelqu'un qui gaspillait donc la première des choses d'abord ni maa dɔ la ɲɛgɛn na an bɛ exemple ta son kan n'an fana bɛ exemple ta dusu kan n'o tɛ maa dɔw bɛ yen a bɛ na ɲagami o ma kosɛbɛ o bɛ na fɔ ko imam dusu de b'an fɛ yan son t'an fɛ yan donc non ça n'a absolument rien à voir e bɛ se k'a ko son na n'a diyali ye e bɛ se k'a ko i ka dusu kɔrɔ dusu yɛrɛ jɛnɛba koli ka nɔgɔ tellement an m'a daminɛ dusu ma sa komi anw bɛ tubabula yan ni k'i ka robinet dayɛlɛ i ka dusu dayɛlɛ i b'i tigɛ bila a kɔrɔ i b'i tigɛ seniya dɔw yɛrɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko tigɛ seniya kɔrɔ le ko k'a don ji la ko ni douche le ko ta la non ma main elle est propre hein? Douche dayɛlɛ mɛ n lɔni mɛ ma main elle est propre n bɛ se ka robinet kunkolo ta douche kunkolo ta n bɛ koli daminɛ k'a daminɛ n bara kɔrɔ fo n kunbɛrɛku n bɛ se ka douche ta n kini bolo la n bolo gauche je commence à bien frotter mais n yɛrɛ farikolo gboro n'a ye n bɛ ji kɛ la kan k'a daminɛ n bara kɔrɔ fo n kunbɛrɛku n bɛ o ko k'a seniya ɲɛfɛ komi n kɔfɛ laɲini ye mun ye koli la o le ye kurusi julu jala ye ani tafe bolo koli yɛrɛ laɲini y'o de ye s'il vous plaît excusez-moi un peu pour le thème le djanaba déjà après avoir rincé les mains on commence par où d'abord il faut rincer bien l'intime, ton côté intime, devant comme derrière. Pour ne pas faire d'erreur, tu peux commencer à partir de ton nombril jusqu'au niveau de ton genou. Donc, Medjanaba Kochoromina, Douchi Bembolo. Attends, il y a des Marocains ici, là, quand tu ne prends pas un bon exemple, là, et ils vont encore te demander. Voilà, ça c'est bon. Je sais que la majorité ici, là, bébé Tchamame. Voilà, donc, douche flé, douche calabé, c'est comme il peut dire boyer le camp, et boloni. Il le mène. Voilà, ici, là, c'est partie intime. Partie intime. Il veut dire bonaka, il veut dire borola, il veut dire bonaka, il veut dire borola, il veut bolo te menya fait, il veut bolo te me kofe, il va kokanya. Ni partie intime kola kanya, akbela, très simple. Tu commences encore, douche de bola, et puis tu as no bola. Tu prends l'ablution, jibe kaliboloka une fois, c'est suffisant. Une fois c'est suffisant. Une fois c'est suffisant. Et bien Sergita, une fois c'est suffisant. Sergita à partir de là. Nabe Sergita wati nabe tika kwa kana dam na yande o erreur de. Ni be Sergita ni bi yanko. Et va dam na yan. Une fois bien. Une fois bien. Une fois aller-retour. Après les oreilles. Donc, tu as fait l'ablution, mais concernant IC, tu peux laver ton pied comme tu peux garder, mais il est préférable de garder le pied après.
Ça dit, quand tu finis de laver la tête, les oreilles, et essuyer la tête et les oreilles, tu viens vers tes pieds, mais tu peux laisser ça d'abord. Après ça, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et puis, bolo de Djikoro, ça va. Raison pour laquelle j'ai dit que M. Traoré, peut-être par précipitation, il n'a pas signalé ce côté-là. Ni klala selji tala, il peut Djiboy Kunka ça va. Donc, il peut Djiboy Kunka ça va. Ni klalo le la saibi est divisé en deux. Tu te divises en deux, côté droite, Kadam na sans fait faute bouma. Nyefe, Kofe, Eba Beko Kabwe. Ni klalo la côté gauche, Kadam na sans fait faute bouma. Nyefe, comme une Kofe, Eba Beko Kabwe. Ni klalo la si c'est. Et tu mis seminto et labana. Et puis c'est droitico, qui c'est gauchico. Même dans l'abolition, une personne qui oublie de laver le pied gauche avant le pied droit, son abolition n'a pas de problème. Ce côté-là aussi, il faut qu'on vous signale ça. C'est pas un problème. Parce que c'est les petits détails souvent. Tu peux laver, tu peux faire l'abolition 3 fois si tu veux. Tu peux faire ça une fois. Mais ce qui est encore facile, c'est ce qu'on vous dit. Quelqu'un me demande, on lave le côté là combien de fois? Non, non, non. Quand tu laves le côté, eh bien, dis kaka, il n'y a pas donc à faire là, vous ferez Séniana, peut-être non, vous ferez Kabola. Tu n'as pas nombre de là. Tu te rends, ça même c'est très facile. Quand tu. Ni qui ferait Bourdoni, ni qu'à dis kaka, ça passe. Donc, maintenant, lui, sa question qu'il a posée, lorsque on finit de faire l'abolition, quand on se divise en deux là, est-ce que la paume de la main là, si la paume de la main là touche le côté intime là, est-ce que l'abolition il a annulé? Les savants, il y a eu beaucoup de divergences sur le sujet. Mais tout ce que nous pouvons dire, ni motier konoyoro selaika kursi jalama selgi taninko, est-ce qu'avec selgi qui wala matache, doya yaraka foko maranyoya minko fola, on est dia maranyoya et wala makafonyoya. S'il vous plaît, ferme le micro. Ferme le micro. Monsieur Traoré, allez à micro dans l'endroit ma banque. Oui, mon micro est fermé. Mon micro est fermé. Monsieur Traoré, ton micro est fermé, tu parles. Non, t'attends. Attends-moi. Mais si le téléphone s'est fermé ici, essaie de fermer chez toi aussi. Ok, bon, monsieur Traoré, j'ai bien compris la question parce que je n'arrive pas à fermer ton micro. Ce qui est sur la question, je vais répondre comme je n'arrive pas à fermer. Ale ka kuma ye munye ko ni mɔgɔ banna seliji ta la I bɛ ni fanw la kila waati minnu la n'i tigɛ kɔnɔ yɔrɔ magala kurusi jala la anw bɛ se min fɔ la ni fɛn fɛn n'a kɛla sɔsɔli ye lɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn bolo anw bɛ min fɔ maaw ye y'i ka précaution ta donc i ye fɛɛrɛ kɛ I b'i fari ko la waati min na I fangelo ko la waati min na I bɛ se k'i fari ko ka jigin mais kurusi jala ani taafe bolo I jija bolo kana se a ma yoro éviter inchallah ala noya j'espère que ce qu'on vient de dire là Djeneba Koli min fola ni est-ce qu'a famuna parce que ni yame ko bateau doit-on couper les ongles ça n'a absolument rien à voir Djeneba Koli ma côté qui sont farako ça n'a absolument rien à voir Djeneba doron on doit se laver le lavage là c'est la sunna qui nous demande pour qu'on devienne un Seigneur. Ceux qui n'ont pas compris, la majorité et ceux que la majorité ont bien compris. Tchani Moussobe, surtout Mousso Tabeka Kunjigi le, Djibe bon Kunjigi kan watimi, Chuan Sabani, Mousso Kunjigi Kacha, Tonko, Bolo Kakangado, Bol Mousso Tala. Ok, on prend Tiene. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oussad, merci beaucoup pour tes conseils, pour la prière. Oui. Oussad, mais moi j'ai besoin de ton doigt parce que il y a barakero là, comme un patron bon, c'est la manne quoi. Donc il y a demandé à faire, il y a posé la meilleure série.
Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Comme elle a un problème, tu as la même l'office. Donc, après, je suis dit, quoi. Parce qu'à quoi les islams est non pratiquant. Donc, tu es contrat en CDI. Donc, au sas, donc, au cousson, oui, faire bec 2 mois d'essai, quoi. Juste pour ça. Mais m'a fâché quoi, mouillé à la ta. Ni à da, il m'a toujours, ça va le faire. Mais déjà, nettoyer à Dari, il y a un il parce que moi, ma prière, c'est très important. Parce que je ne peux pas aller faire ça à la maison. Le temps que j'arrive à la maison, la razara, c'est la capable. Donc, je suis obligée, pendant ma pause, même si je ne mange pas, je vais faire ma prière. Donc, il y a un problème. Donc, ça, si ça met en série, mais au bel là, il y a faire casser des ingrédients, 2 mois encore. Donc, j'ai besoin de ton doigt. Après les 2 mois, ils m'ont dit, 2 mois, ça finit en décembre. Après mes 2 mois, j'espère qu'ils vont me donner le CDI. Bon, on me quoi. Mais je veux que faites doigt pour moi. On me met en série qu'elle a. Pendant ma pause, je vais faire ma prière. Après, voilà. Inch'Allah. Alhamdulillah, mais doit ok. Allah est sutra. Allah est sutra. Allah est latanga. Nous wati nyonala ibe Ibrahim kadwa ukufo kachaya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yenu fali la chaya. Ki yere kalfadu ala de kalfau ka sinema sa nyumai. Ala lebe mo latanga, ala lebe mo sutra. Tame do ok ala ma isutra la ala bulu. Ala kana ikabato femme femina beka sababu yeki balika bato kalima. Ala itanga kabano. On se confie à Allah. Il est le meilleur des protecteurs et Allah nous protège toujours, Inch'Allah. Las ouvre le micro. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, on se plaint pas. De la facilité. Amin ya Rab. En fait, moi, ma question est que vous avez parlé de la prière dans le temps. Oui. Quand vous avez cité les 10 personnes, voilà, la prière dans le temps. J'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo dessus, il a dit, quand tu travailles, que tu n'arrives pas à faire ta prière dans le temps, l'islam te permet de faire ta prière regroupées, c'est-à-dire les prières qui sont regroupées, je vais bien, comment dire, bien préciser. C'est-à-dire la prière de Zohr et la prière de Asr, que tu peux les regrouper. Et avec un hadith, il y a un hadith du prophète alayhi wa sallam qui disait qu'il y a un des compagnons qui a vu le prophète alayhi wa sallam en train de regrouper des prières sans motif. Sans motif. Sans motif. Vraiment, c'est dit qu'il faut croire aux hadiths du prophète alayhi wa sallam. Et après encore, on nous a dit que dans le Coran, il faut faire la prière dans le temps, comme tu viens de l'expliquer tout à l'heure, si tu vas avoir des places au paradis, il faut faire la prière dans le temps. Est-ce que on doit se focaliser sur la 10 là et pour ceux qui travaillent, je dis bien, pour ceux qui travaillent, qui n'arrivent pas à faire la prière dans le temps, est-ce qu'on doit se focaliser sur la 10 là pour ne pas avoir des péchés, ou soit obligatoirement il faut faire la prière dans le temps? C'est ça ma question en fait. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les frères Las, Inch'Allah, on va vous servir, Inch'Allah. Lorsque les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas bien expliqués, souvent nous sommes tous victimes de mauvaises interprétations. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui nous a parlé comment on doit faire, on doit regrouper les prières. En son temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regroupé les prières. Quand est-ce qu'un musulman doit regrouper les prières ou peut regrouper les prières? Vous savez, lorsque vous parlez du prophète d'abord, regardons comment le prophète il faisait, sallallahu alayhi wa sallam. C'est tellement simple. Je te donne un exemple terre à terre. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime, que toutes les choses, c'est de faire la prière à l'heure. Ça, c'est le propos du prophète. Ces propos-là sont dans le Saint-Coran.
Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans Suratul Mu'minun, dans Surah des pieux, quand il qualifiait les serviteurs qui sont déjà au paradis, ceux qui sont déjà qualifiés, ceux qui sont déjà... Ils sont déjà là. Allah, il a commencé. Qad aflaha al-mu'minun. Certes, les pieux sont sauvés. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont humbles dans leur prière. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Ceux qui se détournent de toutes les futilités. Walladhina hum li zakati fa'ilun. Ceux qui s'acquittent de la zakat. Ceux qui se préservent. Et jusqu'à ce qu'Allah dit Walladhina hum ala salawatihim yuhafizun. Il parle ici de quoi yuhafizuna. Il parle de l'heure de la prière. Ils sont conscients. Ils savent que je dois faire la prière à telle heure. Ils respectent l'heure de la prière. Allah nous dit dans le Saint-Coran ce sont eux les héritiers, ceux qui vont hériter de Al-Firdaus. Et Allah nous dit encore dans le Saint-Coran Inna salata, certes la prière kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah, il parle de l'heure ici. Il parle de l'heure. Il faut faire la prière à l'heure. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. C'est obligé, obligatoire. Donc Allah nous parle de ça. Maintenant, on regarde maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas comprendre. Pendant la bataille, lorsque le prophète il était avec ses compagnons, il est l'heure de la prière. Les ennemis sont armés à dents. Ils sont arrêtés. Mais le prophète pouvait dire aux gens, non, ce n'est pas un problème. Après, on va regrouper la prière et il n'a jamais dit ça. Le prophète disait, Salatul Khawf, on appelle cette prière-là la prière de peur. C'est-à-dire, un groupe débute la prière, l'autre groupe garde les autres, et après, l'autre aussi récupère la place, l'autre aussi va garder. En pleine bataille, le prophète ne négligeait pas la prière. D'abord, quand on parle du prophète, d'abord, il faut rentrer dans sa biographie. Qui était le prophète? Est-ce que le prophète, est-ce que le boulot que nous faisons ici, le boulot, il est plus dangereux que la bataille entre les mécréants? Mais non. Vu la bataille, les mécréants sont là. Vous connaissez la haine que les mécréants, ils avaient contre les musulmans. Vous voyez comme Hamza a été sauvagement tué. Mais malgré la guerre, les musulmans priaient. Le prophète n'a jamais délaissé la prière. Donc d'abord, il faut te dire d'abord, à partir du moment que le prophète n'a jamais stoppé ou n'a jamais annulé ni en disant non. Wallahi, le prophète même a dit des choses un jour. Il y a quelque chose qui les a empêchés de faire la prière dans une bataille, je me rappelle très bien. Wallahi, ils étaient tellement sur le choc. Ça a tellement joué sur le prophète. Il dit, à cause de ceux-là, on n'a pas pu faire la prière. Donc, il s'est blâmé, malgré c'était chaud. Donc, ça d'abord, ça c'est... Je ferme ce parenthèse. Je viens maintenant dans ce hadith-là. Quand on dit le prophète a fait regrouper la prière sans cause, qu'est-ce que cela signifie? Pour regrouper la prière d'abord, quand il y a la pluie, quand il y a le vent, quand il y a un danger, quand il y a un couvre-feu, les musulmans ne peuvent plus revenir à la mosquée pour faire l'autre prière. Donc l'islam donne l'autorisation de regrouper la prière. C'est comme chez nous, en Afrique, à partir du mois de août, il pleut beaucoup. Souvent, quand la pluie commence comme ça, c'est tellement, ça vient abondamment comme ça, les gens ont du mal même à se déplacer pour venir à la mosquée. Si on a pu faire la prière de Maghreb, on voit que la pluie va nous empêcher, on peut regrouper les prières. Ça, c'est une cause valable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a fait la prière sans cause. Qu'est-ce qu'elle est? Ça reste toujours dans le même temps. Il ne priait parce qu'on ne peut pas faire la prière, regrouper la prière après l'heure. En fait, c'est ce que les gens oublient. Quand on peut regrouper la prière, on est toujours dans le temps. Mais le fait que nous sommes ici, on est au boulot, on ne fait pas la prière à l'heure. On revient à la maison. Nous, on regroupe les prières, on regroupe les prières en faisant les prières, mais ce n'est pas parce qu'on regroupe les prières comme le prophète y faisait. Le Zuhr et le Asr, quand il y a un problème, on peut les regrouper. Le Maghrib et le Isha, quand il y a un problème, on peut les regrouper. Mais nous qui travaillons en Europe ici, est-ce que nous rentrons dans ces cas-là? On n'a pas fait la prière des Zuhr. On n'a pas fait la prière des Asr. On vient à la maison, nous là, comment on doit se qualifier? Nous, pour nous, ça n'a absolument rien à voir avec.
Le prophète, quand il le faisait dans le temps bien précis. Mais nous, d'abord, on ne respecte même pas le temps. Monsieur là, je ne sais pas si tu me comprends ce que je suis en train de dire. Oui, je suis de comprendre. Justement, vu que ce que tu viens de dire là, tout à l'heure, justement, c'est ça là même qui est la principale question, qui est le noyau de la question en fait. Nous qui sommes en Europe ici, qu'on travaille, Zour et Asra, comment il fait, si on n'arrive pas à faire la prière au travail, comment il faut les prier? Ok, je vais répondre à ça. Pourquoi la 10, voilà, ok, c'est ça même. J'ai déjà répondu à la 10 là, mais je réponds. Allah nous dit dans le Saint-Coran, c'est tellement simple. C'est le prophète qui nous a enseigné cette sourate-là. Jibril enseigne le prophète enseigne ses compagnons. Il écrit le Saint-Coran. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Allah il parle de la prière. L'enfer, le châtiment est réservé à ces gens-là. Ceux qui délaissent la prière à cause du boulot, ceux qui ne prient pas. On ne peut pas dire une chose et son contraire. L'hadith n'a jamais, les hadiths du prophète ne contredisent jamais les propos de Dieu. Quand ce n'est pas bien expliqué aux gens, on peut mélanger les gens. Mais ça pour que même moi ya famu ala kera tume kafo seli fla kafo seli fanani lanzara atume fitiri ni safo kafo abake ka be kun kama ni sanyi banana ni fonyo bawunana abeke ka be uma asabati la kera ka hadisa do la ko ala kera ka seli kafo amake kun kama mo do bi boloke ni hadisa lela ko jaw fana mese ka seli kafo beno ni seli be kafo folo seli be kafo ka ke wati le law na fala ko ka seli fanani lanzara kafo be ke to dile kafo ke to fla le be do be abe fo ma ko ka ke jona do be fo ma be fo ka retarder seli fana moi je dois voyager un exemple nganga voyager lanzara be nan soro slala le fait que possibilité tembolo ka lanzara seli abe nan soro slala alala metala voyager je connais l'endroit je connais le trajet j'ai du mal à faire mes prières je peux retarder la prière de Zuhur et je fais ça avec Asr. Mais je suis dans le temps. Je suis dans le temps. Malgré que je suis dans le temps. Mais est-ce que on be barale en seli fana be teme lanzara be teme on mena ka seli kafo est-ce que on me se kal misalian irata ka barakala question ça dit l'islam a euro mais arrangement l'état sinon l'islam c'est tellement clair et net. Allah no inshallah. En fait, c'est ça qui est en train de me bouillonner la tête. Non. Celui qui a fait mon boulot à l'air là, celui qui a fait mon boulot, ni kafo ko blalima, il veut kafo que y kafo l'air respecté quand a quelque chose na boke. Anu munu be barala tu boulot, ante do abonda qu'on ancheka da boda la aire ta qu'on aire. Est-ce que vous savez qu'il y a un aveugle qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Maktoum, un aveugle qui ne voyait pas, et dit ya Rasulallah. Le guide qui m'aide à aller à la mosquée, il n'a pas souvent le temps. Donc sans lui, je ne peux pas me rendre à la mosquée. Est-ce que je dois venir à la mosquée? Wallah, ici, c'est chez nous, ici, là. Un imam dira à l'aveugle, là, non, il faut rester à la maison. Et le prophète dit, lui qui t'accompagne à la mosquée, soi-disant ton guide, il n'est pas là souvent. Est-ce que toi, tu entends l'appel de la prière? Il dit, ya Rasulallah, j'entends l'appel de la prière. Le prophète dit à cet aveugle, viens à la mosquée. Wallahi, viens à la mosquée. Imagine, quelqu'un qui ne voit pas, comment il va se débrouiller pour venir à la mosquée. Vu l'importance de la prière, malgré lui, c'est un aveugle, mais le prophète, lui, en fait, je pense que ici, nous sommes, les gens sont tellement victimes des soi-disant imams qui sont en train d'interpréter les choses juste. Parce que lui, c'est comme quelqu'un qui se donne à riba. Il va te donner une porte de sortie. Ça aussi, ça c'est un vrai débat aussi. Mais ça, c'est la prochaine fois parce que ça va être long. Il y a plus de personnes à la ligne qui attendent à poser les questions. Non, ma porte est toujours ouverte, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Massa, je ne vois pas bien le nom. Hein. Massandje. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Massandje, en Clobila.
Imam ni chala baraji ala metro dama. Ala u fana baraji aw minnu bɛ lamɛnni kɛ la ni ne de m'a fɔ la an bɛɛ baraji ye kelen o kosɔn n'an bɛ nin lamɛn an y'a dɔn k'a fɔ mɛlɛkaw b'an bɛɛ baraji de sɛbɛn la. Bismillah. Ala ye mɛn an kɔrɔ. Amina ya Rabbi, amina ya Rabbi. Imam Joman tɛ ya foli mɛ dɔnniba kɔrɔ. Fajiri ye dɔ ya téléphone na 5h40 quelque chose. Avant nous ta la 6h dɔɔni fana. Comme on b'a fɔ min ye seli wagati ye fila fila an n'u ta bɛ don o kɔnɔ wa mais an bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen de la. Différence joli de b'a ni ɲɔgɔn cɛ e miiriya la quoi. Yomi lɛri kelen ni nke lɛri kelen b'a an ni ɲɔgɔn cɛ ten. Lɛri kelen dɔɔni yɛrɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ. N bɛ fɛ ka lɔn komi a bɛ fɔla min ye ko seliyɔrɔ ye fila fila. N bɛ fɛ ka lɔn ni a bɛ don o bɛ don o b'a kɔnɔ quoi. N ma lɔn ni ka ɲa. N balimamuso. Naamu. E b'i ka micro datugu. Ça va, n bɛ bɔra nɔ. An balimamuso ka question ye mun ye o de ye tiɲɛ don application minnu bɛ maaw bolo ka téléphone na application waati dɔw la l'heure fɔni bɛ ɲɔgɔn kɔ c'est une réalité mais silamɛya la fɛn minnu ka surun waati yɛrɛ la an tɛ nin si fila si la gosi an bɛ waati min na bi application min kɛ fiable a caman na hali ni ne yɛrɛ taara faransi misiriw caman n ka minnu lɔn n bɛ seli yɔrɔ minnu la ka fara Belgique kan ani Europe yɔrɔ caman bɛ baara kɛ programme min na bi ka caya o le ye mawakiti mawakiti a b'i ka zone yɛrɛ kan a b'i ka environnement yɛrɛ kan a caman na an ye mawakiti n t'o ka publicité kɛ la dɛ an ye o installer an ka téléphone na o caman na dans toutes les mosquées misiri bɛɛ renseignement bolo misiri bɛɛ ka programme selilɛri différence dɔɔni b'o ni ɲɔgɔn cɛ nous sommes ne bɛ Anvers yan mais quartier min na lɛri nata a bɛ fɔ min ma bom ani an ka misiri bɛ yɔrɔ min Anvers so kɔnɔna na différence dɔɔni bɛ a seli waatiw ni ɲɔgɔn cɛ différence b'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ de ye dugu kelen de ye ville kelen de ye mais i bɛ taa sɔrɔ différence b'o ni ɲɔgɔn cɛ mais maa d'a ma ni ne bɛ yan mais quartier min na Belgique lɛri nata Anvers yan a misiri mawakiti n bɛ seli ka bɛn o lɛri ma ni n bɛ dugu kɔnɔ an yɛrɛ ka misiri bɛ so kɔnɔ yɔrɔ min n bɛ seli ka bɛn o yɔrɔ lɛri ma n'a sɔrɔ ala la ne bɛ n ka seli bɛɛ kɛ bon na n bɛ baara kɛ misiri min bɛ n ka quartier la mawakiti ni m'a télécharger n kun m'a télécharger ni o programme ye o de ka nɔgɔn ma kosɛbɛ diina an kana an kun sofɛ waatiw la an ye kow la nɔgɔya ɲɔgɔn bolo donc balimamuso kuma la surunya bolo ma n'a sɔrɔ i bɛ faransi le n'i b'a a télécharger la i kun a bɛ n'i ɲininka e bɛ ville min na donc misiri yɛrɛ fana misiri caman bɛ yen hali anw bɛ yɔrɔ min na tan n'i y'a ladon Belgique Anvers n'i y'a fɔ ko Arkam a bɛ anw ka misiri programme yɛrɛ ka yɛlɛ donc kuma la surunya bolo ma an bɛ diɲɛ waati min na bi technologie ye fanga ɲumanba sɔrɔ donc mawakiti installer kun i bɛ yɔrɔ min na i bɛ secteur min na misiri min bɛ yen tuma dɔ n'i m'a lɔn a bɛ na misiri yɛrɛ ko bɛɛ la ka foni donc kuma la surunya bolo ma diina nana technologie nana ka na diina la nɔgɔya an bolo i ye baara kɛ o la pour que an ye bɔ ɲininkaliba la inchallah. Ok ça va imam bon n'a kɛra ten yɛrɛ ne bɛ n tɔɲɔgɔn ninnu ka tali ta ka seri kɛ. Voilà i ye ɲɛfɛ i y'o bɛɛ de dabila i y'o bɛɛ dabila i ye k'i yɛrɛ karamɔgɔ ye o de ka ɲi seli ta koɲa la seli waati ta koɲa la il faut travailler avec un système qui est fiable. Tu n'as même pas besoin de demander qui que ce soit. Je vous parle de Mawakit. Ils ont fait un travail énorme. Ni maa dɔw bɛ yen n'a bɛ téléphone ko kalama seli waati ko kalama i b'a d'a ma i ka téléphone na a b'a télécharger ka tila fana ni seli waatiw sera a bɛ sɔnni i bɛ baara k'o la i b'i yɛrɛ bila dusukun bonda kɔnɔ. Imam sabari tɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'a sɛbɛn la n ma ka ci kɛ k'a bila ka di komi an n'o ma taa école la. Ok a capture a filɛ commentaire la o bɛna bila Mawakit mɔgɔ caman maa ɲini mɔgɔ caman fɛ voilà dɔ fana sɛbɛn las n tun ka min ta sisan k'a bila sisan le nom Mawakit. Attends. Imam sabari n ka question filanan ye min ye. E ka Mawakit ye kɛ a sɛbɛn cogo ye nɔ.
Nya question flana minye. Fenga ame lo saba mi seri fajiri kofe ni. Bon nene mas mon fajiri sarafo kofe. Nene maseka nene manta seri lom na ngoma seri avant que yani fajiri be wore ni a wakati temenan kanye. Nebe lo na fo lo fla.